Praise the Lord. So I just want to point out that the back of your guide does have some things that we will look at during the message, okay? La parte de atrás de la guía tiene información que vamos a estar mirando durante el mensaje. I apologize for the thing at the bottom. I didn't realize how small the font was going to be, but I'll still share what that's from. Disculpen la parte de abajo que está demasiado pequeña la letra, pero ahí voy a tratar de compartir y explicarles un poco más. It's okay. It's okay, but thank you. All right, so let's open up our Bibles to James chapter 5, verse 16. Vamos a abrir nuestras Biblias a Santiago 5, versículo 16. And this is the third and final part of our little mini-series on a call to prayer. Y esta es la tercera y última parte de esta pequeña serie titulado Un llamado a la oración. And so we'll do a little quick review. Vamos a resumir bien rápido lo que hemos pasado. And then we're going to focus on two main areas today. Vamos a enfocarnos en dos áreas claves esta mañana. So let's read James 5:16. Vamos a leer Santiago 5:16. How many of you have this verse pretty much memorized? Like you have it memorized or you know it pretty well? ¿Cuántos tienen este pasaje memorizado o lo conocen bastante bien? If you don't, you should. As a Christian, this is one of the key fundamental scriptures that you and me should not only know, but we should be living this as a lifestyle, and I'll talk about that. Este es uno de los pasajes claves para un cristiano que quiere vivir en madurez en el Señor, right? You want to have that maturity in the Lord, y para ayudarnos a tener una vida como el Señor quiere. Y es un versículo que debemos de no solo conocerlo, pero lo tenemos que vivir. And if without this, we cannot have the maturity that we need to have in Christ, that James 1:4 at the very beginning, when we started all this, talked about. Y sin esto no podemos tener esa madurez en Cristo, que no nos haga falta nada, que habla Santiago 1:4, que hablamos hace meses cuando comenzamos todo esto. Right? That maturity, that means lacking nothing. So let's read the word of God. Leamos la palabra del Señor. Therefore, confess your sins to each other. I want you to read it with me. Those of you that feel comfortable in English, read it with me in English. Therefore, confess your sins to each other and pray for each other so that you may be healed. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Amen. May the Lord bless his word to our hearts and minds. Ahora, los que se sienten confortables leyendo en español, lean conmigo en voz alta. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Que el Señor bendiga su palabra en nuestras mentes y corazones. Amén. Let me tell you, this is a hard scripture. Esta es una escritura difícil. Most people are not reading this and going, man, I cannot wait to do this. Right? I'm excited. There's verses that you read and you're just excited. Let me get on this, right? Este es uno de esos versículos difíciles que la mayoría de la gente lo leemos y no nos emocionamos y no decimos, wow, no puedo esperar hasta poder empezar a hacer esto. La mayoría de nosotros no nos emocionamos, but let me tell you, this is necessary, es necesario. And once we understand how powerful this is, how necessary, and how much it actually frees us and brings healing from the Lord, we start to go, yes, I get it now. Pero cuando nos damos cuenta del poder del Señor en esto, la sanidad que puede traer esto, la libertad que puede traer esto, empezamos a decir sí. It's kind of like when you're trying to build a new habit, right? Cuando estamos tratando de hacer un nuevo hábito en nuestras vidas, we may not like it at the beginning. Like getting up early to exercise, madrugando para hacer ejercicio, right? Or eating certain foods that we know are healthy, but they're not our favorite. O comiendo comida que sabemos que es saludable, pero no es nuestro favorito. This is like that. Esto es así. We cannot underestimate the power of what God can do in our lives and the lives of others through this. No podemos
menos estimar, no sé si se dice así, lo que Dios puede hacer a través de esto en nuestras vidas y la vida de los que están alrededor de nosotros, si lo tomamos en serio. So, on that note, again, what did we say prayer is? ¿Qué es la oración? Prayer is direct conversation and communion with God, whether vocal or silent, planned or spontaneous, individual or corporate. De nuevo, la oración es una conversación directa y de comunión con Dios, ya sea vocal o silenciosa, planificada o espontánea, individual o corporativa. And now I'm going to add a different definition for us, but I'm going to come back to this one. Voy a agregar otra definición, pero voy a regresar. And where have we been the last couple weeks? ¿Dónde hemos pasado? Well, prayer needs to begin in private. La oración tiene que empezar en privado. Amén. Then, in all circumstances. Después, en toda circunstancia. Then last week, in community. La semana pasada, en comunidad. I hope we can keep growing there. Espero que podamos seguir creciendo ahí, which is connected to one of our points today. Very, very vitally important. Está conectado a uno de los puntos de hoy, vitalmente. In faith, en fe. And now today, we're going to focus on in confession, en confesión. You could also put in parentheses repentance. Podrían poner en paréntesis arrepentimiento. Why? Because confession and repentance go hand in hand. La confesión y el arrepentimiento van mano a mano. They're connected. You really can't have true confession without repentance. No puedes tener confesión verdadera como el Señor desea sin arrepentimiento. And repentance will lead you to confession. El arrepentimiento te va a llevar a la confesión. They're interconnected, están interconectados. But in the verse we just read, it uses the word confession. So I want to make that. I want to emphasize that because that's what's in the scripture. Pero la escritura que leímos usa la palabra confesión. Por eso quiero enfocarnos primero ahí. So, therefore, confess your sins to only God. Por eso confiesen sus pecados solo a Dios. Does it say that? No. One to another, unos a otros. You have to be in community to do that. Right? We talked about that last week. Tenemos que estar en comunidad para hacer eso. How could any of us ever do that if we don't get to know each other enough and have enough love that we can trust someone and be vulnerable like that, right? ¿Cómo podemos hacer algo tan vulnerable si no nos acercamos más para conocernos y saber que estamos en qué? En confianza. Amén. Que estamos en casa. How many of you like to be home? ¿Cuántos de ustedes les encanta estar en la casa? Right? Why do you like to be home? ¿Por qué les encanta la casa? Se sienten seguros. You feel safe. That's one of the big things. And guess what? That's what it's got to be like. For us to confess our sin to one another, we've got to feel like it's safe with our brother or sister that we're doing that with. Amen? Para sentirnos suficientemente seguros para hacer esto, tenemos que sentirnos en casa con nuestro hermano o hermana para poder practicar la confesión mutua. Amén. And this is a big deal. Esto es algo grande. I believe there are ministries that have been destroyed, churches that have been destroyed, pastors we hear about, leaders, all kinds of things that have come down because of the lack of this. Yo creo que hay ministerios, iglesias, pastorados, matrimonios, etcétera, etcétera, que han sido destruidos de un día para otro por la falta de esto. If you don't believe me, go and read it. Go search. Find out the things that happened before the downfall and ask yourself, could this have made the difference? Si no me crees, busca y lea en los periódicos y los reportes lo que dicen y pregúntate si este paso hubiera sido una diferencia en todo lo que estás viendo. I guarantee you it would have. Les garantizo que hubiera hecho diferencia. So we're going to get into this. Look at what it says in 1 John 1:9. Mire lo que dice en 1 Juan 1:9. You know, before I do that, let me go back. Déjeme regresar. So we're supposed to pray for each other. Hay que orar unos por otros. Right? And what is the connection that when we do this, it's going to bring what?
healing. ¿Y qué va a suceder? ¿Qué dice la palabra que va a suceder al hacer esto? I'm just going to be ashamed, voy a estar avergonzado, because that's what some people are thinking. So pray, it says confess your sins to each other. Let me tell you what you actually in your heart read. Confess your sins to each other and pray for each other so that you can be ashamed and embarrassed. That's really what our heart is reading. We don't pay attention because we're thinking that. Lo que nosotros de veras estamos leyendo, si somos honestos en el corazón, es confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean avergonzados. Si somos honestos. Because that's what we think is going to happen. But when we do it God's way, it's going to bring healing. I didn't hear an amen. When we do it God's way, it's going to bring healing. You have to be convinced by God's word, though, or you'll never do it. Si lo hacemos a la manera que dice el Señor, va a traer. Pero ¿cuántos lo creemos? Porque si ustedes no lo creen aquí en un domingo en que nadie les está preguntando directamente, ¿cuánto menos lo van a creer en la semana? Cuando cuenta. If you don't believe it, and if you're not confident right now that nobody's putting you on the spot on a Sunday morning, how much less are you going to be confident during the week when you need it? And let me tell you that everybody in this room needs it, including me. Whew, I know for some of you that was almost too much, but it's true. And I'll show you why. ¿Cuántos saben que cada persona en este lugar necesita esto? Incluyendo el pastor. Para algunos es demasiado, pero déjenme decirles que es bíblico y es verdad. And we're going to get into it. All right? Then the prayer of a righteous person is powerful and effective. La oración del justo es poderoso y eficaz. Who is that righteous person? ¿Quién es esa persona justa? Who is that? ¿Quién es? Who could it be? You didn't know that I was going to quiz you today, huh? No sabían que les iba a dar una prueba, un examen pequeño. Who is that? Because a lot of us feel like that's not us. Muchos de nosotros no sentimos que nosotros. Why? Because we all fail at some point. Todos fracasamos en algún momento. Even as a Christian, you fail. Aún como cristiano, fracasas. Right? Amen. It's our righteousness is that person who is righteous in Christ, in Jesus. El que es justo por Cristo. Are we not made right by faith in Jesus Christ? ¿No somos justificados por fe en Cristo? So understand, this is not talking about a perfect person without sin. No está hablando de una persona perfecta sin pecado. In fact, we're going to read about a particular person, Elijah, in the Bible, who was just as much a sinner as us, but he was righteous because of his faith in God, and God used that prayer to do amazing things. Y vamos a hablar de una persona normal como nosotros, Elías, quien era pecador como nosotros, pero tenía una gran fe en el Señor, fue justificado por el Señor, y el Señor usó esa oración de Elías en gran manera. And he can do the same thing in us. Y puede hacer lo mismo con nosotros. But the question is, do you trust God that way? ¿Confías en el Señor de esa manera? Powerful and effective. How many of us want our prayer life to be powerful and effective? ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestra vida de oración sea poderosa y eficaz? Then you must take this serious. Lo tienes que tomar en serio. That's why sometimes for some of us our prayers don't go past the roof. Por eso para algunos de nosotros las oraciones no van más allá del techo. And it's right here. This is why. Esto es por qué. And I'm talking to all of us. Estoy hablándonos a todos. All right, so let's read 1 John 1:9. Primera de Juan 1:9. You've heard me say this over and over again. If you tell me, Pastor, I've never heard you talk about this verse, I know you don't come here regularly. Si tú dices, Pastor, yo nunca te he escuchado hablar de este versículo, es que no vienes regularmente. Because this is one of those verses that's become a part of my everyday thinking.
Este es un versículo que se ha hecho parte de mi pensamiento a diario. How many of you have verses like that? They've become a part of your daily thinking about life. ¿Cuántos de ustedes tienen versículos que se han hecho parte de su diario pensar de vida? Amén. That's a good thing. Eso es algo bueno. So what does 1 John 1:9 say? For those who are not sure about this confessing of sin and repentance, los que no están seguros de esta confesión de pecado y arrepentimiento, if we confess our sins, he is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all righteousness. Praise the Lord. Amen. Si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Gloria a Dios. Amén. How many of you are so thankful for this truth? ¿Cuántos dan gracias por esta verdad? Now, some of you might go, but Pastor, I don't sin. There are those who say that. Well, hay algunos que yo lo he escuchado, no me lo van a creer, pero hay algunos que me dirían, pastor, pero yo no hago eso. El pecado yo, de veras. What does the verse before say? Turn in your Bibles. ¿Qué dice el versículo anterior? 1 John 1:8. Primera de Juan 1:8. Look at what verse 8 is. Just wow, right? Versículo 8. Can I read it for you? ¿Se lo puedo leer a ustedes? 1 John 1:8. If we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. So, to say you're without sin. This applies to everybody, everyone. I want you to be convinced by God's word, not me, okay? ¿Qué dice el 8? Si afirmamos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y no tenemos la verdad. Seamos convencidos por la palabra, amén. En otras palabras, esto le aplica a todos. It's so important that you understand that, because there's some people that will conveniently go, this is, it's not me. Yes, it is. Algunos van a tratar de ponerse en otra categoría que no les aplica, pero sí, se aplica. Even pastors, aún pastores. And I keep repeating that because sometimes we have some false understanding that we should allow the Lord to cleanse. Amen. Lo digo y lo repito porque a veces tenemos falsas maneras de pensar que necesitamos que el Señor limpie y purifique. Amen. Amen. All right, let's keep going. I want to go back to repentance, that definition. Quiero ir de regreso al el arrepentimiento. And I gave you, it's there in your guide, está ahí en su guía. What is repentance? You'll see that repeated, and it's tied to confession of sin and salvation and forgiveness. So it's a big word, right? The Bible talks about it. To be right with God, there has to be repentance. La Biblia habla del arrepentimiento, está conectado con la confesión, el perdón, la salvación. Entonces hay que entender bien lo que es el arrepentimiento. Porque sin el arrepentimiento no hay perdón, no hay salvación. Amén. Without repentance, there is no forgiveness, there is no salvation. So what is repentance, Pastor? ¿Qué es el arrepentimiento? It's turning away from sin. So sin is that way, para allá va el pecado, darle la espalda al pecado, right? Turning away from sin and instead turning to God for forgiveness. Y al darle la espalda al pecado, en lugar de eso, recurrimos a Dios buscando el perdón. Right? So in Spanish it says giving your back to sin. I like that. En inglés dice que vamos a dar la vuelta. Estamos mirando hacia el pecado y damos la vuelta, el U-turn, ¿va? How many of you are good at U-turns? ¿Cuántos son buenos para esas vueltecitas? Right? And some people can do it really fast. That's scary. Don't do that. But
right? You're headed one way and you turn away. Vas para una dirección y ¡rum! Vas en la otra. Because you were headed into sin and destruction, porque ibas en el camino del pecado y la destrucción. And you realize you have to turn away. Hay que dar la vuelta. So it's a sincere desire to obey God's commandments and a commitment to a renewed relationship with God. No solo eso, pero es un deseo sincero de obedecer los mandamientos de Dios y un compromiso de renovar nuestra relación con Dios. Does that sound important? Does that sound like it's only lip service? ¿Suena importante? Y que no solo es algo de labios. The heart's involved. El corazón está envuelto. And it includes a rearrangement of one's way of thinking, right? Transformation in our thinking, feeling and being, and a return to what is right and pure. Incluye un reordenamiento de nuestra propia manera de pensar o transformación de pensamiento, sentir y ser y regresar a lo que es correcto y puro. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos tuvieron un sábado difícil? It's okay. Pero es tan importante esto. Where are you at with repentance? ¿Dónde estás con el arrepentimiento? This goes hand in hand with confession. Esto va mano y mano con la confesión. Pastor, when do we do this? ¿Cuándo hacemos esto, pastor? Every moment that is necessary. Cada momento que es necesario. And for most of us, it's every day. Para la mayoría de nosotros es cada día. Because in some way, even by our thoughts, we sometimes what? We fail and we sin. Porque aún en el pensamiento a veces caemos y pecamos. Or we don't do the good we should do. O no hacemos el bien que debemos de hacer. That's the sin of omission. Ese es el pecado de omisión. Because we always are thinking about the sins of commission, right? Estamos muchas veces enfocados en el pecado de la comisión. The bad that we shouldn't do. El mal que no debemos de hacer. But what about the good that we should do? ¿Qué tal el bien que debemos de hacer? We need it daily. Amen? Are you getting it? Are you with me? ¿Están conmigo que lo necesitamos a diario? Oh, it's powerful. Y es poderoso. You know who doesn't want us in this? You know who didn't want you to come today? And he's so happy the ones that didn't come today? The devil. The devil. ¿Saben? El único que está feliz, que no quiere que estés en esta palabra, en esto poderoso, que estaba tratando de impedir que vinieras hoy y está regocijando de los que no vinieron, el diablo. Because this is what transforms lives and doesn't allow him to destroy lives. Esto es lo que transforma vida y no le da lugar a él a destruir vidas. So, let's keep going. Sigamos. Confession. So, I'm going to give you really fast in your guide 5 applications, very quick. Les voy a dar 5 aplicaciones rápidas. It's right there in your guide. Está en la guía, in the back, atrás. So the first thing we need to do, we need to ask the Lord for the courage to commit to a lifestyle of confession and repentance of sin. Necesitamos pedirle al Señor el coraje o el valor para comprometernos con un estilo de vida de confesión y arrepentimiento del pecado. This will take time and repetition and will not be easy at first. But boy, does it bring life and healing and lots of good things that the Lord wants. Esto va a tomar tiempo y esto llevará tiempo y repetición y no será fácil al principio, pero va a traer vida, sanidad y libertad en el Señor. The second thing, we need to be open and honest about our shortcomings and areas of sin with trusted Christian friends, mentors, and leaders. Necesitamos ser abiertos y honestos acerca de nuestras deficiencias y áreas de pecado con amigos cristianos de confianza, mentores y líderes. Generally, this should be a practice of mutual confession. Ooh. That's why a lot of Christians don't do it. They think they're just going to go and it's going to be this one-way thing.
generally speaking, it's a two-way street. It's very freeing and powerful. God uses it. Trust me, I've experienced it. I don't always do it when I should, but I'm learning, and it's powerful. And it's trickier for pastors, so pray for your pastor and other pastors so we can practice this, because a lot of them don't. Just being brutally honest. They're afraid to practice this because practicing this means that they won't be able to be a pastor for a lot of people. But we don't live in pretend world, do we? We live in the real world with the real word of God. Amen. Oren mucho por su pastor y otros pastores, porque muchos no lo practican, porque creen que al practicar esto ya no van a poder ser pastores. Es exactamente lo que el diablo quiere. Y caen en peores cosas. That's what the devil wants, so that they fall into worse situations. But this brings freedom and healing and restoration. Esto trae sanidad, restauración y libertad. Number 3, we need to offer prayerful support, actively praying for the needs and concerns of those we are practicing a lifestyle of confession with. In other words, you keep praying for each other. What a difference to know those times when somebody's praying for me, especially in an area that I struggle with. What a difference. Necesitamos ofrecer apoyo en oración, orando activamente por las necesidades y preocupaciones de aquellos con quienes estamos practicando un estilo de vida de confesión. Qué diferencia saber que en esta área que yo tengo lucha, hay otro hermano que están orando por mí. Amén. 4, we need to seek reconciliation or to make amends where this is possible and appropriate, and as we're guided by the Lord through confessional prayer, always seeking forgiveness and restoration of relationships where it is possible. Necesitamos buscar la reconciliación o hacer las paces cuando esto sea posible y apropiado, y a medida que el Señor nos guíe a través de la oración confesional, siempre buscando el perdón y la restauración de las relaciones cuando sea posible. This is not easy, but if the AA people can do it, we should do it better. Hello. Esto no es fácil, pero si las personas del AA lo pueden hacer, nosotros lo deberíamos de hacer mejor que ellos. It's in their book. Está en su libro. You know why? AA, completely based on the Bible. And it started out as a Christian organization. El AA, ¿por qué? Todas las cosas de ellos están basadas en la Biblia. Comenzaron como una organización cristiana. Now they just say higher power because they don't want to offend anyone. Ahora dicen poder alto, lo que sea, para no ofender a nadie. But the truth from God's word is the truth. Amen. La verdad de la palabra de Dios es la verdad. Number 5. Oh, I don't know what I did. I got out of there. Can you help me with number 5? Thank you. We need to ask the Lord discernment in choosing wisely those we seek to practice this with. And I left this last on purpose. It is important to select individuals with whom you can be vulnerable and who can offer us wise counsel and support. So in other words, you just don't pick just anyone. You ask the Lord for wisdom to choose someone you can trust this way. Necesitamos pedirle al Señor discernimiento para elegir sabiamente a aquellos con quienes buscamos practicar esto. No es con cualquiera, y por eso lo dejé de último. Con la sabiduría de Dios, ¿con quién puedo ser vulnerable de esta manera? Es importante seleccionar individuos con quienes puedes ser vulnerable y que pueden ofrecernos consejo y apoyo sabio. And preferably biblical, when I say wisdom, right? Preferiblemente bíblico. All right, it's there. I gave it to you. All right? Don't say it, your pastor never gives you anything. Ahí se los di. Now, quickly, verse 17 and 18. Rapidito, versículo 17 y 18. Elijah, who I mentioned earlier, the prophet Elijah, el profeta Elías que mencioné anteriormente. Elijah was a human being. In other words, it's implying he had all the strengths and weaknesses of any one of us. You get that? James wants to make that clear. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Me encanta que el español lo dice tan claramente, ¿no? In Spanish here, they win. They win in Spanish. They say it so directly, right?
He was a man with weaknesses just like us. He prayed earnestly or fervently that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Now, some of you might be going, why in the world would Elijah be praying that it not rain? It sounds like Elijah was a little bit confused. Don't you normally pray for rain? What's up with that? Muchos de nosotros leemos esto y decimos, ¿qué le pasaba a Elías? ¿No normalmente oramos por lluvia? ¿No que no haya lluvia? ¿Qué es eso? ¿Estaba confundido Elías? So to get the answer to that, you have to go to the end of 1 Kings chapter 16. Hay que ir a la parte, al final de Primera de Reyes 16. And then you need to read 1 Kings 17, leer Primera de Reyes 17, and then 18 y el 18. So we don't have time to do that all now, so I'm going to give you just a little capsule. No hay tiempo para hacer eso en este momento, entonces le voy a dar una cápsula. Elijah, during his time, there was an evil king named King Ahab, and he was the king of Israel. Había un rey en el tiempo de Elías, de Israel, que era malo. The Bible says he was the worst of the worst. La Biblia dice que era el peor de los peores. He was the one that married Jezebel, who was not someone following God. Él se casó con Jezabel, que no seguía a Dios, and she was in opposition. Estaba en oposición. She wasn't even open, ni estaba abierta. She was bad news, malas noticias. And they set up idols to the god of Baal, B-A-A-L, or Baal. Y pusieron ellos altares a el dios de Baal. And the idea, right, of the people is that this Baal was the god of rain. Y ellos creían que Baal era el dios de la lluvia. And so they started to pray to Baal. Instead of Yahweh, Elohim, the God of the Bible, they started to pray, because of Jezebel's influence, to Baal for God's provision. Empezaron a orar por la provisión de Dios. En vez de Elohim, Yahweh, el Dios de la Biblia, empezaron a orar a Baal por influencia de Jezabel. That's why we got to be careful, the influences in our life. Hay que tener cuidado de las influencias en nuestra vida. And there's more, hay más. But, so King Ahab needed to be taught a lesson. El rey Ahab necesitaba aprender una lección. So God put that in Elijah's heart. Dios lo puso en el corazón de Elías for it to stop raining for 3.5 years. To stop raining. Él pidió que parara la lluvia so that Ahab would know that God is the provider. We depend on God, Yahweh, the God of the Bible. Que él aprendiera que nosotros dependemos de Dios, no de nadie más. Even for the rain, aún por la lluvia. And look, okay, are you with me? ¿Están conmigo? Did I give you that? And so that leads us to what? We need to pray in dependence. Not independence, but independence. If you're not careful, you'll go the wrong way, right? It's the opposite. Hay que orar en dependencia, no independencia, pero en dependencia. Right? Complete dependence, like Elijah depending on God. En completa dependencia, así como Elías orando al Señor. So that people can see God, para que la gente vea a Dios. Elijah wasn't praying to show off and so that he could look spiritual. Elías no estaba orando para que él se mirara súper espiritual y que él sobresaliera. He was praying so that King Ahab would repent of his sin and turn to God. And that the people would turn away from their sin and turn back to God. Él oraba para que el rey se arrepintiera de su pecado. Que él se arrepintiera y buscara de nuevo al Señor. Because the king knew the truth, but he walked away from the truth for false gods and idols. Él sabía la verdad, pero las había abandonado por mala influencia a buscar ahora a dioses falsos o la idolatría. We need to be careful as Christians. Hay que tener cuidado because we depend on God.
not on anyone or anything else. No matter what's going on around us, do not think that the sky is falling when God is on the throne and he hasn't told you otherwise. No creas que el cielo se está cayendo si Dios no lo ha demostrado directamente, porque Dios está en el trono, pase lo que pase. Whoever's in the government, quien pase que está en el gobierno, whoever lives or dies, quien sea que viva o muera, whether your body hurts or doesn't hurt, que tu cuerpo te duela o no te duela, that you've got money or you don't have money, tienes dinero o no tienes dinero o no tienes dinero. And then in verse 18, el versículo 18, again he prayed, and the heavens gave rain, and the earth produced its crops. Volvió a orar, y el cielo dio su lluvia, y la tierra produjo sus frutos. So I don't have time for the full story. Go read it. But basically, 3.5 years went by, and finally, God indicated it's time for the rain. And God brought the rain. Después de 3 años y medio era tiempo, y Elías oró de acuerdo a la voluntad de Dios, y vino la lluvia. You know what's sad? The king still didn't repent. Lo triste es que el rey no se arrepintió. Even though they were desperate for rain, estaban desesperados. And there are people desperate for what only God can give. But still they pursue other things. We pray. That's why it's so important to pray and share the word of God with people. Hay gente que están así desesperados por la lluvia del Señor y buscando en otras partes lo que solo Dios puede dar. Por eso hay que orar mucho por la gente. Que ellos vean que solo el Señor puede dar. So really quickly, we need to pray with faith and trust for that which only God can do, and trusting him completely for the results. Necesitamos orar con fe y confianza por aquello que solo Dios puede hacer, y confiando completamente en él por los resultados. Elijah trusted only God can do this, right? This is a God-sized thing that only he can do. We need to pray that way. Hay que decir, solo Dios puede hacer esto. Solo Dios puede hacer esto. Y dependo completamente. The Lord is pleased when you trust him that way. When you say, Lord, I know that only you can get this done. Cuando tú le dices al Señor, yo sé que solo tú puedes hacer esto. 2, we need to pray fervently and persistently. Necesitamos orar con fervor y persistencia. Right? Over and over. Elijah prayed 7 times. When that rain was going to come, he prayed 7 times. He didn't pray once. He kept praying. And he said, it's coming. It's coming. Before it came, he said, alert the king. It's coming. And he prayed 7 times. So we need to keep praying. Don't stop praying. Pray fervently and persistently. God can make a way where there seems to be no other way. Amen? Hay que orar con fervor y persistencia. Elías oró 7 veces. Mandó anuncio. Le dijo, avísenle al rey que viene la lluvia. Y aun cuando no venía, él decía y oraba una y otra vez hasta que vino. Y hay que orar de manera confiando que solo Dios puede hacer el camino donde parece que no hay camino. Sigamos orando. And why? How? We need to pray in alignment with God's will. Focusing on our heart on God's powerful attributes. Pero por eso necesitamos orar en sintonía con la voluntad de Dios. We're not just praying for anything. No estamos orando por cualquier cosa. Enfocando nuestro corazón en los atributos poderosos de Dios. You know why sometimes our prayers lack power and effectiveness? We're not focused enough on the greatness of God. We're too focused on the problem, on the situation. A veces nuestras oraciones no son poderosas, efectivas, porque estamos demasiados enfocados en la cosa, la situación, en vez de la grandeza de Dios. Enfócate más en la grandeza de Dios. 4, we need to highlight God in our prayers, remembering his word as much as possible. Necesitamos resaltar a Dios en nuestras oraciones, recordando su palabra todo lo que podamos. The more we can pray God's word, the better. Entre más podemos orar la palabra de Dios, mejor. You want your prayer life to go to another level? Spend more time in the word and ask the Lord to help you remember his word and pray the words of God.
¿Quieres que tu oración vaya a otro nivel de crecimiento? Pasa más tiempo en la palabra y pídele a Dios que te traiga recordamiento de su palabra y ora más la palabra de Dios. And number 5, we need to ask God to show us where He is at so we can join Him in what He desires to do. Necesitamos pedirle a Dios que nos muestre dónde está Él para que podamos unirnos a Él en lo que Él desea hacer. Sometimes we want to go somewhere. That's not where the Lord is at. And we may have a good motivation. We may have a good idea. We may have a pure motive. But that's why we need to say, Lord, where are you at so that I can join you where you're at? Amen? A veces tenemos una buena idea o nuestro motivo es puro o bueno y queremos ir en cierta dirección, pero la pregunta es, ¿dónde está el Señor guiándonos? Si el Señor no está ahí, no va a funcionar. Hay que pedirle al Señor, Señor, ¿dónde estás tú? Quiero unirme a lo que tú estás haciendo. Amén. En my family, en mi familia, in my marriage, en mi matrimonio, in my community, en mi comunidad, etc. Where are you working, Lord, so that I can join you there? ¿Dónde estás trabajando, Dios, para que yo me una? Man, I wish we had more time. Quisiera tener más tiempo. The key to His home, this heart of God, is prayer. I said that last week. La llave de su casa, este corazón de Dios, es la oración. And this is a book by Richard Foster that I got this from. And it's one of the most beautiful books on prayer. And I'm still reading it. And I strongly recommend it. Es uno de los libros más bellos que he leído sobre la oración. Sigo leyéndolo y lo recomiendo. And I don't know, I've been praying and thinking about maybe just reading passages from it during the week, sharing that with you guys to encourage you. I need to translate it to Spanish. He estado pensando en orar pasajitos del libro para animarlos en la oración. Tengo que traducirlo al español. A ver qué dice el Señor. We're going to pray. Vamos a orar. We're not going to sing to close today. No vamos a cantar para cerrar hoy. But what is your heart singing right now? ¿Qué está cantando tu corazón? Is it praise? ¿Es alabanza? Thanksgiving, agradecimiento? Is it confession? ¿Es confesión? Is it intercession for someone else? Intercesión para alguien más, for yourself, para ti mismo? Do you realize how much more you need to depend on the Lord? ¿Te das cuenta de lo más que necesitas depender del Señor? And that you need to express it through your prayer life. Y tienes que expresarlo en tu vida de oración. Do you realize how much the Lord wants you to come to Him? ¿Te das cuenta de lo mucho que el Señor quiere que tú vengas a Él? His home is open. Su casa está abierta. He invites us, nos invita. But sometimes we're too busy. A veces estamos demasiado ocupados. But He waits for us. Él nos espera every day, cada día. His goodness runs after us. Su bondad nos persigue. The key to His home is prayer, is just being open, vulnerable, real with God. La clave, la llave de su corazón, de su hogar, es la oración. Y el Señor simplemente quiere que seas vulnerable, seas real, sincero, sincera con Él. And He can bring the transformation. Él va a traer la transformación. All you need to do is put your dirty hands up and let Him clean those dirty hands. Solo tienes que levantar esas manos sucias y Él puede lavarlas. And He is able to do it every single time. Y lo puede hacer cada vez. And cleanse us y limpiarnos so that we don't have to keep falling into certain patterns para no seguir cayendo en lo mismo. Thank you, Lord, for everyone that's here. Gracias por cada uno que está aquí. Thank you, Lord, because you are faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness as we confess and turn away from our sin and turn to you. Gracias, Señor, porque en confesar nuestro pecado a ti, arrepentirnos y darle la espalda al pecado y voltear hacia ti, tú eres fiel y justo para perdonarnos y purificarnos de toda maldad. Lord, help us to live this. Ayúdanos a vivirlo. Give us courage to seek out
those who we can be in a lifestyle of confession. Danos el valor para buscar a otros hermanos en Cristo que están buscando tener esta vida confesional, so that you can bring healing, para que traigas sanidad, that you can bring freedom, tú puedes traer libertad, so that we can share the gospel with more people as we realize that we depend on the gospel every day. The gospel is not just for the moment that we were saved, but it continues to be for the rest of our lives. El evangelio no solo es el momento que nos salvamos, pero el resto de nuestras vidas, y esta vida de confesión nos va a ayudar a compartir más con los demás. Entre más valoramos el evangelio a diario. We depend on your grace, dependemos de tu gracia. Lord, help us to not have spiritual arrogance. Ayúdanos no a tener arrogancia espiritual, but to have humility, tener humildad. We're just beggars who have found bread, and we're pointing other beggars to where the bread is. That's you, Lord. Simplemente somos los que piden por pan, y hemos encontrado el pan y le estamos avisando a otros pobres dónde está el pan, y tú eres el pan de vida, Señor. Bless each one, bendice a cada uno. Help us to live your word. Ayúdanos a vivir tu palabra. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. And God's people say, el pueblo de Dios dice. Can we give him the praise? Le podemos dar la alabanza. Amén. Would you come, Brother Orlando? Venga, hermano Orlando.